Pomura tu pokoknya guna lambat ada saya batkap gedungku. Katok. Mana fotar ada dulu uling Saint Gabriel kir serongkun. Saya kaya rupanya Saint Gabriel ulinga mana hore main lambat ada. Ilaka maximum leo 200 meter mangga 300 meter ko biya. So sebab mana ami kira dulu ami kamu dulu mana kangkano po ulingam bitkum nam ko kayak dong. No kami tu ko kayak dong kayak malu pote ka. Kayak dong. Acha. Nguluk se asise na. Prati bosore bidang ini singo bidunya. Lubi tu kayak ngom merang tanya boleh video ami gatsen jurukap gekula video ram yarle ligdam na. No luki pote ka. Prati bosore bidak baru. Ini lamde si enu dekko aiman ngai dungi. Aiman ngai. Acha subang ngonyek dakko se lambe ne arige nam pote ka. Isi arige. Arige. Subang mana arig taye dolo lamba bonikap gidun. Mana subang achie na bonai dubo na. Mana nguluk MLA, MP, Minister, GM, Menteri mana mobi ma achie mobi kap gidun. Achie mobi kap gidun. Ede macok nurum langkan nengka subang kato ka se uling obo kadai. Ar ngonyek gin langkan nyera. Gipona are are pa. Sob se kato. Se koi biswas maino. Ngol asa bipa se amdang se kato se amdang kato se amdang se arigara to mane ulinga dongkun supagim se ko lapak bikap kapin montri da gai nadam ngulu kale do ba kapin office lok taniya gange kula se uling kurisam nerpak bige kula se ira se arigising ina doku se ko baram daitto dem lain aidim mepanam doing ko se kato amdang ei sengom amdang obo ngulu cameraman lengkani pe amdang litung abong supang mane amda semsin ungko angge ko na uling kurisa among kurisa bijjem na lepabo kato amdang aina amdang kotiang sebab irade kapa kotiaram pange ko na kap le kuran ba arum mepanam doing ko ba kotiaram parige ko aku le kubon aku lamborem bitpen nyeji bamnai menam kusin kain ya bar Tung punya 40 bosore bitol lagi tu rai. Tikonan kama sebab aku barika dadu gaung tu rakso. Acha. Puja botiar apa. Acha. Sebab ngulu baru office kasari begenarunya, ba lamber donai. Ngulu ke main rasta ye woi loge awajo apu college medical apu everything gira town sorpai. Gira. Sebab aku main rasta se gitu mulut dolong rasta kiri ori buko barika emang. Barika aru. Aku ngulu kira sebab botta migom kir kapol udang election air do. Tira. Sebab ngulu tinam kir kosang ngulu padung kubon na. Ngulu pa padung kubo. Bulu rosogulam yarlik taga rosogula doban mulo nichoi kosar amnang mana. Kosar ungku bo sebab ngulu. Kinsu tobong ka rongano tira kama. Se kamal apu se manau se potar se mamul uling akwak pae ni ba ulingam. Potar se mamul pae bostangam pae rok kanson jobalok dalam pae ngulu se kaman bosta rong se mane manjing ke monam lamba dolo bukem mulige na ulinga mulige kula bulu ke monam se bosta kato se idik ko turbengan bar aku sebab ada mokap guru nempang ngulu kasa dong sok ke baru kadang ketak sok ke anabu ke kinya je edem momila ngulu ke aku ayeni aimane bulu asin kiri bolo bulu ke ngok kiri bolo aina ngada bo mengange kula bulu kapai medusong kintu ngo medak aku bosta mulige aku yampur edem bina ungko ko ay semba asi bitpen nam ko ngulu kai gira mane ngulu sempina ngulu katilang ye bon mane ngulu se jega sokkem na ngulum nai metin jumane nai buluk tani giram putola pa ngulu somonadak bulum ngulu kangkano pa bulum ngulu lui lukot pemulai election idol mulkong bimulai buluk tani kiride me podak bong bul agomam lukuma bongam na kintu ngulu sisang ompe ba edem otai tatila katila duinya Ma odnai tu katil luna babaroi. Ulu ko okubida na simple kafa eru. Kaik du bang. Silver sari di nikah bang. 1 2 3 4. Aji tu 4 days ko ikah bang. 4 days ara dolo demulo na botta ne migom kaik dunia. Ma. Acha. So arang solo mane. Supang mane zal elkap mane unko ongoran pickup nam lagang. Supang bosirung ko tanya gad bang. Mane kapa mulo lamba tayo dolo ongo dugdung. Mane supang gari dugto kumabong ongo dugdung na tanya supang mana po dugge ko ongo pickup dun.